روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 28 ایول است. من خیرمان بقازاده و همکارانم برایتان نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را تقدیم میکنیم. موضوعهای برنامه چنین هستند: صفت اینترنت دوباره بحث برانگیز شد. خدمات علاقه وعده می‌دهد که شبکه جهانی را بهتر خواهد کرد. ما زیاده از 443 ایستگاه بازوی نو چسباندن. اینا دست خارجی کشور آوردن. در پی سلسله صدمه‌های مدهش در راه‌های تاجیکستان، سنجش غیر نوبتی هیئت بازرسانی دولتی اتومبیلی به راه مانده شد. و سرنوشتی تاکنون ناروشن کودکان و همسران جنگیان سوریه و عراق هم میگویم که به تاجیکستان برگشتند. اکثر آنهایی که به خانه بیبی بابا این 5 سال 6 سال گشته آمده بودند، خبرم هست که زندگیشون بسیار وزنی. ظاهراً اظهارات مقامات خدمات علاقه درباره اینکه ارزش اینترنت در تاجیکستان کاهش یافته است بحث برانگیز شد. رهبریت خدمات علاقه که مسئولیت تامین اهالی با اینترنت و ارتباط موبیلی را دارد، در حضور ژورنالیستان امروز به تاکید گفتند که سپارش پرزیدنت اجرا شده است و نرخ‌ها پایین آمده، سرعت اینترنت بهتر گردیده است. ولی خبرنگاران اظهارات مقامات را قبول نداشتند. اسکندر فیروز و امیر سایف شاهد این بحث‌ها بودند. сурати пасту нархи гарони интернет солҳост тоҷикистонро дар раддабандиҳо дар зинаҳои поин қарор медиҳад. танҳо дар ҳамин сол эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон 3 маротиба барои хуб шудани вазъ ба масъулон супориш додааст. ин мавзӯъ аз баҳсҳои асосӣ дар нишасти матбуотии хадамоти алоқаи тоҷикистон буд. масалан ман шахсан сартумона интернет истифода мекунам ҳар моҳ, лекин ду дастхона در هنگام‌های مثلا پخش مستقیم یا دیگر نمود استفاده از شبکه اجتماعی میچسبد خواه نخواه. масъулони хадамоти алоқа ҳарчанд мегӯянд нархи интернет 15% арзон шудааст, вале иқрор мекунанд ки сифати интернет ҳанӯз паст аст. در جایی که ایستگاه بازوی باید برای 200 نفر یا 200 مشتری باید فعالیت کند، اگر 300 مشتری شود یعنی که ظرفیت نگروز که برای می بعضا میچسبد. این حالت تکنیکی وجود دارد و بهر تامین نمودنی بهتر نمودنی سطح و صفت ما فعالیت داریم. چخیلی که گفتم ما زیاده از 443 ایستگاه بازوی نو چسباندن. اینا دست خارجی کشور آوردن، یعنی که برای چی اکثریتش ماه مای آمد، یک قسم دیگرش اینه ماه اول آگوست باید وارد شود و تا آخر سال ما باوری دارم که سطح و صفت خوبتر می شود. дар ҳоле аз сифати пасти интернет шикоятҳо зиёданд, масъулони хадамоти алоқа мегӯянд бо насби абзорҳои муосир гузариш ба алоқаи насли панҷумро таҷриба доранд. коршиносон мегӯянд тағйир ёфтани нарху сифати интернет нишондиҳандаи обрӯи кишвар буда ба поину боло шудани мавқеи тоҷикистон дар раддабандиҳои ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. аммо то иҷро шудани супоришҳои президент дар бораи вазъи интернет ба назар мерасад ки шикояти корбарон ҳам аз сифати пасти он идома мекунад. بعد یک سلسله صدمه‌های پرفاجعه در راه‌های تاجیکستان با شرکت احتمالی خادمان پلیس را در ساختار بازرسی دولتی اتومبیلی سنجش سرتاسری به راه مانده شده است. به قول آژانسی خدمت دولتی، یکی از هدف‌های اساسی سنجیدن مطابقت خادمان این ساختار به اجرای وظیفه‌های به دوش آنها واگذار شده و هم به قول مقامات از شخصان تصادفی پاک کردن صف بازرسان بوده است. این در حالی است که ماه ایول پرزیدنت رهبریت بازرسان اتومبیلی جمهوری را هم عوض کرده بود. برات یوسفی گزارش می‌دهد. аттестация ва ё санҷиши кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ шурӯъ шудааст. ҷумъа давлат раиси оҷонсии хизмати давлатии тоҷикистон дар нишасти хабарӣ ин ниҳод гуфт, ин аттестатсияи ғайринавбатӣ буда бо дастури раиси ҷумҳур сурат мегирад. аттестатсияи ғайринавбатии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҳама маълум аст. дар воситаҳои ахбори оммаи ҳукуматӣ гузоришҳо пешниҳод карда шуданд ки аз баъзе ҳолатҳои суст фаъолияти худи мақомот
аттестатсияи ин кормандон гузаронда шавад. шахсони лоиқ, салоҳиятнок, донишманд, қобилиятнок дар вазифаҳо монанд ва мақомоти мазкур аз кадрҳои тасодуфӣ ки дар ҳама ҷо ҳаст озод карда шаванд. дар гузашта шаффофияти баргузории аттестатсия дар мақомот зери шаку шубҳа қарор дошт. Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқшиноси тоҷик, шеваи баргузории аттестатсияҳо дар ҳама идораҳои давлатиро интиқод карда гуфт, ин як намоиш аст. зеро ки бо ном аттестатсия доир мекунанд ва бо ин баҳона бо мақсади вонамуд кардани кор ва вокуниш ва эътирози раҳбарият чанд нафара дур мекунанд ва ҷои холиширо дар замини муносибатҳои коррупсионӣ ва хишутаборӣ бо ҳисоби дигар шахсиёни тасодуфӣ пур мекунанд. вале раиси оҷонсии хизмати давлатӣ гуфт, аттестатсияи нозирони роҳ зери назари чанд ниҳод ҷараён дорад. гурӯҳи аттестатсионӣ бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст ки дар он мутахассисони аз дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бар зидди коррупсия, прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ аз рӯи вазифа бояд дар ҳама аттестатсияҳо иштирок кунад, иштирок доранд. худи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва бозрасии давлати автомобилӣ низ дар аттестатсия иштирок дорад. шурӯи аттестатсияи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳоле сурат мегирад ки таи моҳҳои ахир садама дар роҳҳои Тоҷикистон афзудааст. дар як садамаи мудҳиш дар шаҳри Душанбе, ки рӯзи 21 июн боис ба марги 4 нафар шуд, корманди 38-солаи бозрасии давлатии автомобилиро муттаҳам донистанд. дар ҳодисаи 2 июл дар ноҳияи Файзобод 11 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. рустам нозимзода, муовини сардори шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Восӣ ба он муттаҳам мешавад, ки рӯзи 21 июл дар шаҳри Кӯлоб сокини 83-соларо пахш кардааст. дар пайи тасодуфҳои мудҳиш дар роҳҳои кишвар, ки чандин нафарро қурбон кард, раҳбари бозрасии давлатии автомобилӣ ва чанд мақомдори ин идора барканор шуданд. додгоҳи олии Тоҷикистон моҳи июн саҳифаи Нови Тоҷикистан 2, як минбари асосии гурӯҳи 24 ва яке аз созмонҳои мухолифи ҳукуматро ифротӣ эълон кард ва дастрасӣ ба онро номумкин сохт. айни замон ба онҳоро имконнопазир карданд. ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод дар ин бора бо Суҳроб Зафар, раиси гурӯҳ суҳбат кард ва аз ӯ нахуст дар бораи таъсири ин қарор пурсид. ҳар кас ки дар онҷо ҳамчун як обуначӣ ҳаст ё ки дар нохунак ба мисли дӯст ҳаст, болои онҳо нафаре ки дар Тоҷикистон қарор доранд метавонад ки мушкилӣ эҷод кунад. ҳар нафаре ки аз ҳаққу ҳуқуқи худ наметавонад дифоъ кунад, имконияти инро надорад, ман воқеан самимона мегӯм ки ҳамон обуначӣ будани худро ё дӯстии худро дар инҷо лағв кунанд. дуруст аст ки дирӯз як хабаре пахш шуд ки гурӯҳи 24 саҳифаи Нови Таҷикистон 2-ро ба Нови Таҷикистон 3 иваз кард. ин дуруст аст? бале, чунин як саҳифаи дигар ҳам пайдо шуд ба 3. фардо эҳтимол дорад ки 4 шавад, 5, 15. дигар ин додгоҳ дунболи ин шумораҳо мегардад, кори дигаре надорад. ба ҳар сурат фикр намекунед ки роҳи расонидани назару андешаҳои шумо ба ҷомеа ва ё мардум зиёдтар маҳдуд мешавад? мерасонад, албатта таъсири худро мерасонад. нафарҳое ҳастанд ки хеле эҳтиёт мекунанд. хуб аст эҳтиёткорӣ. ва дар давоми 9 сол боз ман такрор мекунам, агар ки мо назарсанҷӣ кунем, бинем, ман фикр мекунам ки додгоҳи олӣ дорад аз амнезия азият мекашад. ин бори аввал нест, чандин борҳо аст ки такрор ба такрор ин расонаҳоро пешкаши мардум мекунанд ки ба инҳо хоб наздик нашавед бо чунин шахсо ва ғайр. чандин нафарҳоро ҳатто муҷозот ҳам карданд, зиндонӣ ҳам карданд барои ҳамин расонаҳо ва барои ҳамин шахсиятҳо. аммо имрӯз боз такроранд. шакли пурраи ин суҳбат фардо шанбе соати 13 ба вақти Душанбе ва 12 ба вақти Москав дар ҳамин канали Озодӣ видео ва вебсайти озодӣ.орг нашр мешавад. аз ин рӯ бозгашт ба канали моро фаромӯш накунед. барномаро пай мегирем. ҳафтаи ҷорӣ дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе аз ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бори дигар сарнавишти оилаҳои ҷангиёни фавтида дар Сурияву Ироқро пурсиданд ки аз соли 2019 то имрӯз дар чанд баст ба ватан баргардонида шуданд. мақомот мегӯянд то ҳанӯз ин гурӯҳи занону кӯдакон ки
بعد سال 2014 در قلمروهای جنگی زیر نظر گروه ممنوع دولت اسلامی زندگی کردند برای همایش به جامعه آماده نیستند و آثار جنگ هم از روان این کودکان و زنان هنوز رفع نشده است. سرویناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین گزارش میدهند. مقامات تاجیک گفتند زنان و کودکانی که از کشورهای جنگ زده به مثل سوریه به تاجیکستان بازگردانده شدند پس از تبابت جسمانی و روانی وارد جامعه خواهند شد. در پایان ماه می سال جاری مقامات تاجیکستان تلاش‌های را برای بازگردانیدن ده‌ها زن و کودکان جنگجویان داعش به قلمروشان انجام دادند. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان خبر داد به زنانی که از کشورهای جنگ زده برگردانیده شدند کسب هنر می‌آموزند. ولی مقامات دقیق نگفتند آنها کدام هنرها را از خود کرده و کی به خانواده‌هایشان برمیگردند. این مسئله ها پیش از همه به آن نگرانده شده که آنها علاوه بر اینکه به تاجیکستان برگردانده میشوند باید که به توانبخشی و عافیت بخشی کار بکشند و عمیقاً مسئله دیگرش این همگیرویی اجتماعی نخواهد باشد. حالا همه 104 نفر زنان و کودکانی که اخیراً به تاجیکستان برگردانیده شدند زیر نظارت ویژه مقامات مربوطه هستند. مقامات تاجیکستان در حال زنان و کودکان را از اردوگاه‌های سوریه و عراق به وطن بازگردانیدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود آنها در شرایط رقتبار زندگی می‌کنند. جانب تاجیکستان بارها گفته است با بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی صلیب سرخ در مورد بازگردانی شهروندان کشور در سوریه همکاری می‌کنند. هنوز هم برخی از زنان تاجیک در زندان‌های این کشورها نگهداری می‌شوند زیرا هیچ شرطنامه برای استرداد بین عراق و تاجیکستان وجود ندارد. سبزگل کمالова مادر زهرا خوجایeva که در حال حاضر در یکی از زندان‌های عراق نگهداری می‌شود میگوید این بازگردانی زنان و کودکان امیدواری او را برای آوردن دخترش بیشتر می‌کند. مقامات هنوز در مورد زمان پیوستن زنان و کودکان به خانواده‌های خود اطلاعی ندادند. روانشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ توصیه کردند که کودکان برای هر چه زودتر مطابق شدن باید در کنار خانواده‌ها قرار بگیرند. به نظر می رسد که مقامات و متخصصان سازمان‌های بین المللی برای حل این موضوع رویکردهای گوناگون دارند. کارشناسان بر این باورند که انتخاب سرابان آینده این گروه کودکان از سوی مقامات درست آموخته شود. اکثر این بچه‌هایی که پس گشتن آنها یتیم هستند. یعنی که اقلا پدر ندارند و مادرشون که اگر باشد مادرشون در حال زندان هستند. یعنی که و این بچه‌هایی که مثلا اگر به دستی بابای بیبی سپرده شوند اینجا هم یک مسئله دشوار است. من خبر دارم که اکثر آنهایی که به خانه بیبی بابا این 5 سال 6 سال گشته آمده بودند خبرم هست که زندگیشون بسیار وزنین. یعنی که به آن معنا میگویم که سرپرست ندارن، چون که خودتون میدونید که وقتی که مرد یا زن یک گوشه نشین شد، یعنی که برجامانده شد یا پنسیه برآمد، یعنی که اونقدر درآمد خوب ندارند. در ماه ایولی سال گذشته نیز 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگر جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه‌های سوریه بیرون کنند. و یک خبری کوتاه، شرکت دولتی تاجیکر میگوید برابر رسیدن هواپیماهایش از ترکیه پروازهایش را از سر میگیرد. دلشاد سفرزاده رهبر آژانس آویاسیون شهروندی امروز در یک نشست خبری در دوشنبه گفت ایربس شرکت تاجیکر در دوام 2 ماه به تاجیکستان میرسد و این شرکت پروازهایش را از سر خواهد گرفت. و این بود خبر و گزارش های مهم امروز. سپاس که ما را همراهی کردید. خدا نگهبان شما.